ta pasada marwata. Asini roh hamadihamu doho dame sia debata mata doho sianana na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhukna di tonga-tonga ni partangangata di bodarion tangi honot tamahatan itu hatan agabe berita nauli di hita di mana tersurat di Jeremia bidu 2 ayat 4 rodi 10 tolu. Jeremia bidu 2 ayat 4 rodi 10 tolu. Tapai hutihut hu jahami songonom mahatana. Tangihon mahatani Jehovah. Hamu alipinok parni si Jakob. Dohot sude marga ni pinok parni Israel. Buti hatani Jehovah. Tungaha manasuhum jupang akau pumuna diau. Ubay madaw-daw na si desyanau. Jala dihutod debata nasohasia. Gabi sugabiak ia nasida. Jaladang didok nasida. Didiru Jehovah nama nugyoki taruar setano Misir. Nama nunggu-nunggu hita di halongonan. Di tano natungil. Jala namar lubang di tano hasang. Jala linggoman ni hamatean. Di tano nasobinolus ni halak. Jala nangarong jolma maringat di si. Dungi hupatol hasamu tutano nalunak. Asa di pangakamu perbuena dohot gogona. Hape rohamu mangaramuni tanokku. Gabe hagigian pertaliakku di baik kamu. Dang didoa kamalim. Di dia do Jehovah. Jala dang ditadda akan na mangaradu tipati kiau. Jala marbalik do kapar mahasyanau. Jala kapanurirang manurirangi marhite-hitebal. Jala dihutun nasida do akan naso margogo mangurupi. Di baini daktar jua au be soma badai hamu. Ninda Jehovah. Rodi nini muna sai badakku do. Aitung topot tamu ma akapulo ni hal kitim. Jala tikir hamu disi. Jala suruh hamu ma tukedar pamanat to situtu. Jala ida hamu. Manang dung masa si songoni disi. Tungadong mabangso napasabar khod debatana atik peso tutu debata. Alayang ko bangsukku. Tung dipasabar do hamulan na tunasomar gogo mangurupi. Longang mahamuak ke benua gijang alani. Jala madodit tersonggok situ tu tahe. Ninna Tuhan Jehovah. Ay dua dojia bina di bangsokku. Au mual ni hanguluan di tadi kondasida. Lao makkali di nasida sumur-sumur. Sumur akan nama ruang naso marisi aik di sima sahakna horas marihita saluhukna. Jadi khobar tuturpuk nata jahawon asa murahita mangatusi di baido di almanak tai topik manang tema ni jami taon ima taringot tu nama suadahu diri mamorsan silang songon nata jahanak kaning di episteli Yesus rotu Jerusalem lau manaon si taunoni memikul salib di perdalanan dengulu ni hita jolmaun mulu boy dohonon memang berusaha do hita bohado asa aman bohado asa tenang tanpa mengalami masalah. Unang-arong niat tadupi persoalan. Mulubu niat sonang-sonang mahita tung penangarok karejuta. Agak susah menerima penderitaan. Memikul salib. Adong dosa ada duli-duli. Dangarok karejuna mga murum manyan. Mardalani manyan. Ang guanganangan na hulasadero buhano sa buhay hatok mamura. Anggo memikul salib do daumay. Alay buhado mga luluya sa turbuy hatok mamoray do bikiri do nganangan na.
Berdalani memana di hutanai. Mamereng-mereng lau manakku. Si parrohau mana ma di sekitar daerah nai di makajabuni namora. Tata imana ma on. Ibereng imana ma on cocok don mangsa don di naruhana. Basa detiki ibereng imana ma memang dangarong jol mapangisi ni jabui harua lau marhuta sada ya namar pesta pe ibu madu anak konna ya namar libur pe iparrohoni mana ma sepi dangarong kalak ihaliangi dangarong anggap budari ambilo don naruhana rupani malam masuk maibana ai persiap sude bohado asabui aman masuk tu jabui memang sepi do tak pola dong masa security tak pola dong menjaga ai sada huta do rupani masuk imana ibereng imana ma rupani akka perkakas dia menebusi buaton dia menebusi halungon ibuka lamari ya na hepeng ibereng ba hepeng ibuat ya namas sude ma igering imana sude las marohana ala gampang mendapatkan keluar imana aman sudah dihilala saha imana di jabuna tenang dangarong masalah isipan imana ma nebuat naon dangarong persoalan dihilala ibana anggo di bagasa rohana anggo mangalangi matoruso cocok mau HP mersuguk nai Roma perjabu ibereng ma bahasa nak songono jebon songono nasing perrohau ma ibereng matu kamar ibuka lamari tangarong be akan nasipani ibereng akan be habis bisudi bauzungna bahana mau ninna te mata pabu matu polisi melapor mahita melapor malah kitu polisi ai ro panak kutu jamu namin hai olo atong rope hamina betul rapak ma polisi ro pareso masung se sudi pareso dung pareso ala memang sada hutana sopola belgadu rupani betul marpatroli ma polisi ibamba buah-buah tidak boleh ada keluar dari kampung ini dan adong bui halak nak keluar sil 2 tahun adong nama goan ikut paresodo ang gimana ada pola so terbuto manang nahin naruhana alay bamba buah-buah dan adong naboy keluar ngahu boto hami isedo nama nakui gimana dang yakin ay dang adong bugas na alay mulai ma diperiksa sada-sada tu sada jabu sada periksa nai periksa na sidik jari buanu naingon song dalam babir memana baru cara nion ujung na sonak terrapot ibak karimana matangan nih karimana etor lai mana tu bidan ningo marupani ibati mau sahak magilirat tu ibana senne mana rupani tangan naun ene baguri ya har ku botu be masono mani kecelakaan nau gabe terbakar mani na ba aduh wadete to bu majo rapok munna bu maju jasam inna muse ingo imana ma ada dong sidik jari aku adong dua sidik jari ijazahku buat majo inna mulai masong namar pikir mana buat majo inna paksa ibuat mak ipareso mak tunai pereksanai orang buat kaninna adang orang buat kan pereng mandi cocok do sidik jari na nak kaning songon nadabu dulu bang pakilalanda murado HP satokid do bodo HP sonang-sonang dia tidak mau memikul salib tidak mau menderita itu hatok manian ditersonang manian HP ternyata akibatnya ala soleh mana manaon na haciti dang oleh mana mengelului perkerijuan na senek sonang do dihilala
Masuk tu penjara, tangan ada dua pedang bube berfungsi. Itu kinebak kari enggak gebe rapat bisa ngonobe. Masuk tu penjara, tangan ada bube berfungsi. Songono maka situasi na masa ni bangson. Ay mau pala di do akay na nakaningid dinay dinggaddo panugunugon ni debata. Ay tung tagamon nama adu tayo na sudagam tahi. Tung tagamon benon na narwa. Alay-ala dang oleh mana susah, dang oleh mana lu jatuh diri nasa diri, dia hanya mau enak saja, mau senang-senang saja. Bagaimana do mana? Pengalaman hidup ni bangsa Israel songoni itu. Dang adong nasusuman di bay debata tunasida. Di pajojor do ditrupuk tahun nakani ngakana pinatupa ni debata. Manugunugu di halongonan, di Tano Tungil, di Tano Namarlubang, di Tano Hasang, di Linggoman ni Hamatean, di Tano Naso Binulus ni Halak. Dangadong jol mamaringat di si. Alay hupa tol khas duhamu, tu Tano nanulak. Asa di pangak kamu, perbui dohok gugona. Ido di patupa debata tu bangsoy. Ale dangolo na sina manaon. Hola na dong sesuatu persoalan piktur berusaha do na sida. Sedido cara. Dia do dalan. Asa butor dapot akan naulak kana dinggan. Sopola manaon. Makanya mereka berusaha mencari Allah lain. Meninggalkan Allah yang sudah melepaskan mereka. Mangaluna sonang nautabu do na sida. Song natarok na kaning duli-duli, sonang manian, unang luja, mga langi manian, mudum-mudum manian, tidak memeras keringat. Akhirnya yang mereka alami adalah penderitaan. Songoniba bangson, akan naulik kanadenggan na jinalo siya debata, tapi mereka tidak menghitung itu satu berkat yang luar biasa. Landa dong ketantangan, kepergumulan, mereka langsung menghindar, mengalului. Isinabui pakalorok kita siano. Ternyata ketika mereka mencari jalan keluar, meninggalkan Tuhan, hidup mereka bukan semakin enak, hidup mereka bukan semakin bahagia, tetapi justru semakin susah, semakin menderita. Alanido nakaning disungguli kita di perjalanan di ngulu tahun, songon si Huto Kristus, kita harus siap menerima apa yang kita jalani. Apakah suka, apakah duka. Las niroha, arsa niroha. Si jalot tadui, si tuhot tadui. Dengan satu catatan. Tagamo manoso sumabay no ni Tuhan itu au. Mula dong ang kasi pikiran, wala kung adong masalah. Ikon dohonot taro, tagamo manoso sumabay no ni Tuhan itu au. Unang gabi tarok. Song nondo HP, tu sinebe mengalu-alu. Tuhan tidak pernah berbuat atau merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada kita, tetapi selalu membuat yang terbaik. Ido posni rohata di perjalanan ninggulu tau. Moladong nakani panidangion sian week 2. Ku ingin selalu dekat, ku ingin selalu ikut padamu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ala memang ikon narap doho ibana do kita. Ketika Tuhan menuntun kita di perjalanan Yesus di jolokku, maka kita bisa menjalani apapun yang ada. Mardalat doh laki di tongah-tongah di lubang, mardalat do nasida di tongah-tongah di jurang. Tapi dengan pertolongan Tuhan mereka merasa aman dan nyaman. Tusido hita disungguli, tusido hita dipengot. Marhite pertanyaan di bodario. Molo petarok nakaning sudido hita berusaha bagaimana supaya menikmati hidup ini dengan aman-aman, dengan enak-enak, dengan senang-senang, dengan gamai. Alai ketika diperhadapkan masalah, taingot mah, memang perjalanan hidup orang percaya adalah memikul salib.
Haru Yesus pe taudo. Bapa lagi mahita. Allah ni unang murahi tak tergoda ketika ada sesuatu yang memberikan peluang bagi kita. Karena ketika kita terpengaruh akan peluang-peluang yang membuat kita merasa enak, jangan-jangan itu satu bahaya, satu ancaman buat kita. Jadi najolo ngalilingon. Adong dosa ada peristiwa di salah satu gereja di Amerika. Jadi rupanya adong masih ada pesawat nageleng membuat kokain narkoba ni ngomma marguni-guni. Jadi herma pengawas ni angkatan udara Amerika ibiareng ado nengon bahasa songon na terbangun pesawat na met ipaksa maturun asa mendarat rupani ale dangolo halaki turun ala mabuan narkoba turun ni dangolo ujungna daripada takku indorona lagi ibu kena sida pesawati barang bagasi nai ida buhum masudi narkobai marguni-guni. Hape madabu madua tujulu ni gereja. Ai ber padite ni ko marupani. Sop inda berkat dari Tuhan atas soni ba ala segijang. Ibereng mesina hepeng dong. Ibereng muse dua karajang dua guni ngai manong. Ipa si ma. Isip pambai jabuna. Sadari dua hari tu luari aman. Imana pe cocokin naruhana rupani. Merasa aman. Hape pasamingguhon. Roma polisi membuat panangga. Mengendus narkoba. Indus masongoni. Sah ma tujamuni nama buati tujamuni paditen ni kuma muserupani. Takut mak. Diri puma perhunikan. HP na tak terus marupani. Songoni do nasida malim nai ala dia tong parutungan nang adong besuku-suku nasida bolo dia walu nakaning dang dido akamalim di dia do Jehovah. Dang adong besukun-sukun dah sida angapar tungon darohana. Dang adong besukun-sukun salah enggak ini? Baru tungon nama dia tong nasida sehingga mereka tidak bertanya. Salah do manang dang, tikos do manang dang. Odo sada nak sunggul-sunggul tu hita marhite trupuk tahun. Pikulah salib. Ketika kita mendapatkan sesuatu berkat juga kira harus bertanya. Sotung itu tabudut berkati. Jangan-jangan itu ada sesuatu pancingan yang membuat kita menghadapi masalah dan penderitaan. Tapi marilah kita memikul salib kita. Tengok maharu tuhatai marsi tauno. Berapa lagi mahita? Atong dipergugui Tuhani mahita di perdalanan ningulu tahun. Las niroha manang arsak. Tuhatai mataju asa ditiup pita. Itu gutugu mamulus perdalanan ningulut ya sagok hamonangan martangyang mahita. Maliati matuhan disungguli hodo hami marhiti hatam di bodarion. Asam marsitu hami Tuhan mangihut toko. Danganuk tagamon nasusuman debeku Tuhan. Molope hubulu sami sipata akasituhukon nama dohi nama nusai. Ale manupa tunading kadui saluhuna. Alani papos rohanami Tuhan. Di nama mulus ari-ari ningulu nami. Asal nang ganggu hami di holongmu. Patir rohanami. Pabulus rohanami. Asaw nang adong keragu-raguan di padongan yomo, di holongmu. Ali Tuhan nami, hopasat kami sudi, perdalanan ninggulu nami. Uju marlas ni roha, paingot kami. Taga mo dadong kasipikiran.
Ujadong ako hamaulo nakasipikiran. Pasunggul hotu hami. Nungaraga makanaula kanadingga kujalo hami. Asa marhite moladong pakasipikiran. Di ba kasabenge ni roha hami. Hutuhu kami akasilang. Asa unang gaberong manibil roha nami. Terlumobi manadikoko. Mual ni hanguluan. Malati matuhan di pengoto hami marhite hatam.